ଅନନ୍ୟ ଶୋଭାରେ ବଣ୍ଟିତ ଏହି ମୋର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି କରୁଛି ମୋ ଉତ୍ତମ ଶାସନ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ମୋର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ, କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରା ଏହି ମୋର ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ ଖୁସିରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମତେ କାହିଁକି ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରିୟା ଚମ୍ପାବତୀ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନସ ରଞ୍ଜନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେ ଇହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ମୋତେ ମନେ ନ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଚମ୍ପାବତୀର କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଚମ୍ପାବତୀ, ତୁମେ ସିନା ଚାଲିଗଲ ପ୍ରିୟା, ଏ ସତ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା କେବେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା, ତୁମ ସେ ଆଗତର କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ପ୍ରିୟା, ଶୟରେ ସପନେ ଉଜା ଜାଗରଣେ। ଆରେ ପ୍ରିୟା, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସହିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ତୁମରି କଥା ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରିୟା। କିଏ କାହା ନିଜ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାକୁ କଣ ଭୁଲିଯିବ? ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ, ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ ତୋତେ ଭୁଲି ପାରିବି ପ୍ରିୟା, ନହେଲେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ପ୍ରିୟା। ଆରେ ପ୍ରିୟା ଚମ୍ପାବତୀ, ଚମ୍ପାବତୀ ମୋର ଚମ୍ପାବତୀ ମୋର କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ପ୍ରିୟା ମୋର? କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବି? କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବି? ମନ ଖୋଜୁ ଅଛି ମୋର, କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲ ପ୍ରିୟା ମୋର, ମୋର କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲ ପ୍ରିୟା ମୋର? ଚମ୍ପାବତୀ ମୋର କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲ ପ୍ରିୟା ମୋର? କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବି? କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ, କେଉଁଠିକି ଯିବି? ମନ ଖୋଜୁ ଅଛି ମୋର, କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲ ପ୍ରିୟା ମୋର, ମୋର କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲ ପ୍ରିୟା ମୋର? ଚମ୍ପାବତୀ ମୋର ପ୍ରିୟା, ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ପ୍ରିୟା? ଆରେ ପ୍ରିୟା, ତୁମକୁ ଭୁଲି ହେଉନି ପ୍ରିୟା, ଭୁଲି ହେଉନି। জনম তো দেল প্রিয়া, স্নেহ টিকে ন দেলু রে, ন দেখিলা মুখ তোর, ন দেখিলা মুখ তোর। এ প্রিয়া, মামা
बोली प्रिया पुत्र डाकु अछि मोर मामा बोली प्रिया पुत्र डाकु अछि मोर खोजुछि से बारंबार खोजुछि से बारंबार कहीं छाड़ी गला कहीं छाड़ी गला प्रिया मत करी देई पार केउठी अछु तू केउठी जीवी केउठी अछु तू केउठी जीवी मन खोजु अछि मोर कहीं छाड़ी गल प्रिया मोर मोर कहीं छाड़ी गल प्रिया मोर चंपावती मोर ए प्रिया तुमको भूली होनी प्रिया सब कथा मने पड़ी जाऊँगी प्रिया तुम्हें सीना छाड़ी छाड़ी गल प्रिया आज से 12 रंजन को छोटू बड़ कली हेले से तुमको खोजुची प्रिया खोजुची जिते बेले देखिले हेले बोबा कहीं से तो जानी प्रिया से तुम कथा सब बेले मन पकाए प्रिया ताकू कौन कहबी प्रिया से जाइछि गुरुकुल आश्रम को विद्या शिक्षा अध्ययन करने से ता विद्या शिक्षा समाग्र कला कि न कला मु मध्य जानी प्रिया ये नमर भूमिष्ठ प्रणाम मर्यादा पुत्र मानसंजन ए महिमंडले कीर्ति स्तंभ करिब स्थापन हेले पुत्र बापा कि निमंते आसिअछु महल निकटे निसंदेह रे करतु प्रकाश बापा आपणक आखिरे लुह पुत्र मानसंजन ए आखिर लुह पुत्र मानसंजन तो बा चंपावती दिने तोते जन्म करी से त्याग त्याग करी चली गला पुत्र आउ से कथाटा आज मन पड़गला आउ मन पड़ ए आखिर लुहटा गड़ी पड़ा पुत्र मानसंजन दैव लिखन कि करिब आन जहाँ मो भाग्य लेखाई थिला से घटीगला बापा से पछ कथा को चिंता करी आउ लाभ नाई पुत्र मानसंजन तू तो जाइथिलु पुत्र गुरुकुल आश्रम को विद्या शिक्षा अध्ययन करने हेले तो विद्या शिक्षा समापन हो सारी पुत्र हाँ बापा विद्या शिक्षा संपूर्ण करी फेरी आसी हेले पुत्र मानसंजन कि निमंते आसी अछु मूर्खटी निसंदेह करत प्रकाश।